Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam micro teaching kali ini saya mengambil silabus dari kelas 11, yaitu mengambil materi tentang passive voice. Nah, di dalam materi passive voice ini keterampilan yang ditampilkan atau yang dituju yaitu grammar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu membuat kalimat passive voice dalam bentuk yang tepat. Terus yang kedua, siswa dapat memberi contoh kalimat passive voice. Yang ketiga, membedakan kalimat pasif dan kalimat aktif. Terus yang selanjutnya yaitu menemukan kalimat pasif atau passive voice dalam sebuah teks. Nah, untuk tools yang saya gunakan yaitu spidol, terus papan tulis, sama LCD tadi. LCD juga penghapus. Terus untuk kegiatannya tadi untuk RPP kali ini saya menggunakan RPP terbaru, RPP revisi, RPP setelah disederhanakan, dan menggunakan RPP ke-13 yang mencakup 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran dari passive voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. How is life today? I'm wonderful. Thank you. I'm fine too, thanks. Before starting our meeting today, let me check your attendance first. Ahmad, Present. Anita, Present. Noya, Present. Muhammad. Present. Okay, thank you. In this meeting, we will learn about passive voice. And the objectives of this meeting is, the first, students can make a sentence, a passive voice sentence. Jadi, siswa dapat membuat kalimat passive voice. Yang kedua, the objective is, students can give an example of passive voice. Jadi siswa dapat memberikan contoh kalimat pasif. And then the next is, siswa dapat membedakan kalimat aktif dengan kalimat pasif. And then the last one is, students can find out passive voice form in a text. Jadi siswa dapat menemukan bentuk kalimat pasif dalam sebuah teks. Okay, students, let's start our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now, passive voice. Anyone knows about passive voice? Raise your hand, please. Yes, Nila. What is the passive voice? Okay, great. Passive voice is the sentence that the action and the object is more important than the subject. Jadi, kalimat pasif itu adalah sebuah kalimat yang pekerjaan atau kegiatannya dan objeknya itu lebih diperhatikan daripada subjeknya. Oke, selanjutnya, apa saja karakteristik dari passive voice atau kalimat pasif? Dari pengertiannya tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama karakteristiknya adalah the action or the verb is more important than the subject. I'll give you an example.
Yes, this is an example of passive voice. Jadi kalimat di sini, kalimat passive voice di sini kegiatannya itu lebih diperhatikan daripada subjeknya. Jadi lebih utama objek dan kegiatannya atau pekerjaannya gitu. Terus karakteristik yang kedua yaitu mungkin saja tidak ada subjek atau no subject in the sentence. Dalam kalimat pasif itu bisa saja tidak ada the actor, tidak ada pelaku dari kegiatan tersebut. Jadi pelakunya bisa saja tidak ada. Terus ciri yang ketiga yaitu if the subject is exist, it is put at the end. Jadi semisal pun ada subjeknya atau pelakunya, actornya itu akan ditaruh di paling belakang. Now we can conclude that the main pattern of the passive voice is subject plus to be plus past participle. This is the main pattern of passive voice. Okay? Anyone who asks for this material? Okay, great. And then we will talk about to be. The next is we are talking about to be. To be on passive voice. This to be is based on the tenses. I will categorize it based on the tenses. Contohnya present. To be yang digunakan dalam present yaitu anyone else is, am, are, and then past. Okay, this the to be for passive voice. Jadi to be yang akan digunakan dalam membuat kalimat passive voice nanti ini ada beberapa sesuai pengkategorian, sesuai tenses yang diinginkan. I'll give you an example. Okay. I'll give you an active voice. How to make an active voice to be a passive voice. Close the door. Remember that the pattern is subject plus to be plus past participle. Okay. The first steps to make a passive voice from the active voice is identify the subject, verb, and the object. This is the subject, and this is the verb, and the last one, the third, is the object. Okay. And the important thing is knowing the tenses of the sentence. What's the tenses of the sentence? Okay, great. Simple past tense. Past tense. Back to main. We have now the subject, verb, and the object. The next rules is, or the next step is
change the object into the subject. Yes. This is place the object on the first, the door. And then we have now the subject. After the subject, we have to find out the to be. The to be is based on the tenses. The tenses is past tense. The to be for the door based on the past tense is was. After the to be, we have to find out the past participle of verb close. That is closed. And then the next step is add the preposition by. Then the last step is change the subject into the object. This. Replace the subject in the last word of the sentence. This we have studied later. She in the subject, and the object became a her. This is the passive form for active voice. She closed the door. The passive voice is the door was closed by her. And now we will learn about the progressive changing, possessive changing, atau pergantian kata ganti. Jadi pergantian kata ganti di sini adalah antara subjek dengan objek. Yang pertama I dalam subjek ketika menjadi objek menjadi okay, great, me. This is the changing of subject into object. Okay? Have you understand this material, students? Okay. The next activity is I'll give you a text and please find out the passive form that exists in the text. Please. This is the text and please find out, temukan kalimat pasif yang ada dalam teks ini. I'll give you 10 minutes to find out the passive voice form of this text. Okay, great. You have already found the passive voice of the text. And then the activity is please make a group consist of 5 students and make a discussion to make 5 passive voice sentence and make its active voice from different tenses. Jadi instruksinya adalah kalian membuat grup yang terdiri dari 5 anggota dan instruksinya adalah untuk membuat 5 kalimat pasif dan juga kalimat aktifnya dalam tenses yang berbeda. Jadi masing-masing dari kalimat pasif voice itu menggunakan tenses yang berbeda. Gitu. Okay, let's start the discussion now. Then
After you make a discussion with your friends and with your group, please for each group make a presentation in front of the class, in front of your friends, and explain the result of your discussion. Okay? Every group of you have to come in front of the class and explain your word. Start from group 1. Okay? Time is yours. Okay, let's review our study today. Yang pertama tadi kita telah belajar kalimat pasif, rumus kalimat pasif yaitu subject plus to be plus past participle. Kemudian kita telah belajar cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan yang pertama menemukan subjek, verb, dan objek. Kemudian yang kedua mengganti objek menjadi subjek. Yang ketiga menulis to be dari subjek yang baru. Yang keempat yaitu mengubah verb atau kata kerja menjadi past participle. Yang ketiga, jika ada subjek atau aktornya, maka ditambahkan by di belakang past participle, kemudian ditaruh actor atau objek perubahan dari subjek dari kalimat aktif. Okay, great. Thank you for this meeting, and I hope you enjoy your activity today. See you in next week, and I'll hope you prepare your study to the next material. And let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran dilakukan tadi, beberapa dari indikator atau tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan, namun ada satu hal yang mungkin belum tersampaikan, yaitu menggunakan kalimat passive voice dalam konteks yang sesuai. Nah, mungkin itu tadi untuk indikator tadi bisa digunakan untuk teknik keterampilan seperti writing atau speaking. Jadi untuk teknik keterampilan dari grammar ini sendiri menurut saya sudah mencakup tujuan pembelajaran seperti itu. Dan siswanya tadi juga sangat komunikatif sekali dan menikmati pembelajaran tentang passive voice kali ini. Oke, sekian video micro teaching dari saya tentang materi passive voice. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.